বিধানসভা নির্বাচনের শেষ বেলার প্রচারে কেশিয়াড়িতে এলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। মঙ্গলবার কেশিয়াড়িতে হাজির হলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ তথা টলিউড অভিনেতা দেব। কেশিয়াড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডির সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মানুষের ঢল নামে। প্রচারে শেষ লগ্নে প্রিয় তারকাকে এক ঝলক দেখার জন্য কেশিয়াড়ির রাস্তা কার্যত জনপ্লাবন পরিণত হয়েছিল। এদিন দুপুরে কেশিয়াড়ির কুসুমপুর রাবণবধ ময়দানের হেলিপ্যাডে পৌঁছন দেব। সেখান থেকে সরাসরি গাড়িতে করে তিনি যোগ দেন বর্ণাঢ্য রোড শোতে। কেশিয়াড়ির হাসপাতালের কাছে বর্ণাঢ্য রোড শো শুরু হয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এই মিছিলে দেবের সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী রামজীবন মান্ডি এবং জেলা ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত অনুগামী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সাংসদ অভিনেতা। রোড শো শেষে কেশিয়াড়ি বাসস্ট্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন দেব। তিনি এলাকার মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজগুলোর কথা তুলে ধরেন এবং তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এদিনের কর্মসূচিতে সাধারণ কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দেব সোজাসুজি জানান, বিজেপি কি বলছে তা নিয়ে আমার কিছু বিশেষ বলার নেই। আমার এবং বাংলার সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি এবং থাকবো। ভোটের ঠিক আগের মুহূর্তে দেবের এই প্রচার কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল শিবিরের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। बीजेपी क्या बोल रहा है मैं उसका पास नहीं करने का हम लोग हमारी जो पार्टी है वो एक ही चीज़ करेगी। वो पिछले 15 साल से लोगों को संभाल के रखा हुआ है, प्यार से रखा हुआ है और भाईचारे के साथ रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे धर्म का जो होता है तो धर्म दिखा के हम लोग वोट नहीं मांगे। तो यही है कि সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। 23 তারিখে নির্বাচন চলে এসেছে, তার তো আর টাইমও নেই। 4 তারিখের পরে বিজেপি সরকার গঠন করে নেবে এমনটাই বলেও দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা। ভগবান আমরা মানুষ আর আমরা মানুষ। बेलना में मोदी जी आया था, बोला परिवर्तन आएगा इस बार। क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ ना यार, आप लोग तो समझदार लोग। एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री जीतने से ही काम करेगा? अगर उनको वोट मिला, उनका सरकार तो ही काम करेगा। बिना जीत के प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकते। आप बताओ, आपका दिमाग क्या बोल रहा है? ये जो जीतने के बाद ही मैं काम करूंगा, जीतने के बाद ही मैं ये करूंगा, जीतने के बाद ही मैं ये करूंगा, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है जो भी वादे किए जाते हैं ना कि मैं जीतने से ये करूँगा, जीतने से नहीं। आप कीजिए ना, आप तो देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री, टीएमसी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधान, सबके प्रधान, देश के प्रधानमंत्री। आप जीते या हारे आप बोलिए, मैं काम करूँगा, बाकी तो बंगाल की जनता देखेगी। केसीआर के बारे में क्या बोलेंगे? केसीआर आया था आज, क्या केसीआर हमारे मास्टर साहब सर जीतेंगे, इसके लिए कोई संदेह नहीं। एंड आई विश ऑल द बेस्ट जो पार्टिसिपेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो कंटेस्ट करी, सबको शुभकामनाएं।